नमस्कार भाई भौणी मैंने मु कार्तिक आपण मान स्वागत कर मोर आ गोटे नुआ वीडियो को आज आम देखेबी आप पड़िया एपटे आम पिला खेलुन मुझे खेलनी कारण मो देह टी खराब अच्छी चल आम पिला के खेलुन से देखदेवी चल जा पड़िया आड़े देखा के कौन अच्छी नहीं आसी बल धुमा नो बॉल प्रथम बॉल प्रथम विकेट नहीं जाती भगा हस टे देख भगा स्थान पूरण कर लुना मंदिर पटू बॉल नहीं आसवे भगा पका व्हाइट बॉल पका हिट पका को हला ए दौन वाला आ हे याड बाडू छन आ हे करू वाइडी नहीं आसबे बबुलू दांत देखई देखई बढ़िया बॉल बॉल पूरा व्हाइट लाइन भीतर अच्छे चला चतुर्थ बॉल आरंभ बॉल भिडी गोटे छक्का हेले लिंब गछ बाजिकी बॉल रही जाए बाउंड्री भितर चतुर्थ ओवर 12 समय संभाली लांडा दांत देखई देखई अगे सी पूरा चपल फपल खोलिकी रेडी हो गले बॉल पकाइबा चलो पड़िया भर के गाई मैंने पचे जहाँ फल आम खेल टी स्थगित अच्छी आम फिल्डर मैंने अगर बाउंड्री कर पलि गाई गुरा गलापर आम खेल आरंभ हम हाँ दे चला वाइडी ए बॉल टू वाइट बॉल पकई फिल्डर बॉल खेलिया मन ना से देखो आखु गोटे धरिकी ठिया गोटे आखु खाऊ से तू परवर्ती बॉल देखा बॉल टी उड़ी 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 आंब गचरे बाजी बाउंड्री बाहर को जाइए कीपर के नाचुची
ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ଏବେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିଆ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମଶାଣି ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସାଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଧଳ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ଖେଳ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ ମିଶିକି ଏଇଟା ମଶାଣିଟା ଉଠେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମଶାଣିଟାକୁ ଉଠେଇକି ଏଇଟାକୁ ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଭଲରେ ଖେଳି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପୋଖରୀ ସେପଟେ ଅଛି ମଶାଣିଟାକୁ ସେଠିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହୁଏତ 9ମରେ ନା 10ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଏଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧମାକା ହବ ଯୋଉଟା କି 6 ଓଭରିଆ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଖେଳ ହବ। ପଛ ପାଖରେ ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଜର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁନି। ଆଉ ଜଣେ ଗଲା ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ। ଫାଷ୍ଟ ଇନିଂସର ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଆମର 10 ଓଭର ପରେ ରନ୍ ହେଇଛି 100-129। ଓଭରକେ 13 ରନ୍ ଭଳିଆ ଦରକାର ଜିତିବାକୁ। ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସର ବ୍ୟାଟିଂଟା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେବ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେତିକିରେ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।